नाजरीन, मस्जिद अक्सा की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम और वो मस्जिद है जिसकी जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है। किबला अव्वल की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि नमाज फ़र्ज होने के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बैतुल मक़दस की तारीख के साथ साथ मस्जिद अक्सा की तामीर के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ जिक्र किया जाएगा मुराबतातुल अक्सा के बारे में। आप हैरान होंगे कि ये वो सिलसिला है जो कई नस्लों से जारी है और ये सिलसिला बैतुल मक़दस की रिहायशी ख़वातीन निभाए हुए हैं। ये सिलसिला क्या है, मुराबतातुल अक्सा किसे कहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बैतुल मक़दस की बात की जाए तो बैतुल मक़दस को यूरोपी ज़ुबान में यरूशलेम कहते हैं, जिसका मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। यरूशलेम या अल-कुद्स शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मकाम है। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक 1012 क़ब्ल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के ज़रिए हैकल तामीर करवाया था। इसे बनी इसराइल के नबियों का क़िबला भी करार दिया गया है। हैकल तामीर करने का मकाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस हैकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मक़दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया, जिसके बायस यहाँ बड़े बड़े तिजारती कारवान आने लगे। मस्जिद अक्सा मशरकी बैतुल मक़दस में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। इसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि सहन में भी हज़ारों अफराद फ़रीज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का मेमार माना जाता है। बाद में इसकी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद करवाई। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। बैतुल लाहम इसके जनूब और रामुल्लाह शुमाल में वाक़ हैं। अब जिक्र कर लेते हैं मुराबतातुल अक्सा के बारे में। ये मस्जिद अक्सा की पहरेदार हैं। हरम कुदसी के गिर्द मकबूजा बैतुल मक़दस की रिहायशी ख़वातीन ये पिछले 70 साल से हर नमाज ख़ुसूसन जुमा, तरावी और ईदैन में मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जमा होती हैं। यह सिलसिला कई नस्लों से जारी है। ये आपस में अपनी अपनी बारियां भी लगाती हैं कि आज मैं हरम जा रही हूँ, कल तुम चली जाना। इनकी नीयत होती है कि अगर सेहूनियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया तो अपने सीनों पर गोलियां खाएंगे, मगर मस्जिद अक्सा सेहूनियों के कब्जे में जाने नहीं देंगे। इनकी औरतों, मर्दों, बच्चों और नस्लों के लिए क़यामत तक के लिए पहरेदारी का अजर है। मुराबतातुल अक्सा बहुत मारूफ इस्तिलाह है, मगर हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं है। दर हकीकत लोग आज तक मसला फ़लस्तीन को समझ नहीं सके, इसलिए फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद पर तबसरे और तनकीद करते हुए नजर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर यह मसला क्या है और किस तरह से ये तामीर वाला भी मामला रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से किबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और 583 हिजरी में बैतुल मक़दस फतह करके मस्जिद अक्सा को अंदर से ईसाइयों के तमाम तर निशानात और तामीरात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद की असर नौ तामीर करवाई। 595 हिजरी में अय्यूबी खानदान ने पहली बार मस्जिद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। 634 हिजरी में मलिक ईसा और 686 हिजरी में मलिक अल मंसूर सैफुद्दीन ने मस्जिद की वसअत में इजाफा किया, जबकि 865 हिजरी में नाज़रुल हरमैन अल अमीर अब्दुल अजीज अल इराकी के दौर में भी इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश की गई। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हज़रत उमर ने सखरा और बुराक बांधने के मकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सखरा की तामीर कई मराहिल से गुजरी। सन 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 86 हिजरी में उनके बेटे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे मुकम्मल करवाया। इस मस्जिद की तामीर में खर्च होने वाला सरमाया मिस्र के 7 साल के अखराजात के बराबर था। जब तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दिनार बाकी बच गए। खलीफा ने ये रकम दोनों घरानों को बतौर इनाम देना चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चुनांचे खलीफा ने सोने के दिनार ढलवा कर मस्जिद के दरवाज़ों पर सोने की चादरें चढ़ा दी। 130 हिजरी में आने वाले जल्जले के बायस जब इसे बहुत नुकसान पहुंचा तो खलीफा जाफर ने ये चादरें उतरवा कर सिक्कों में ढलवाई और उन्हें लोगों में तकसीम कर दिया। 163 हिजरी में खलीफा मेहदी बिन जाफर ने मस्जिद की हदूद की चौड़ाई कम करके इसके तूल में इजाफा करवा दिया। 426 हिजरी में इस मस्जिद को जल्जले से नुकसान पहुंचा तो खलीफा ने मुरम्मत के दौरान जो गुंबद बनवाया था वो आज तक मौजूद है। खलीफा ने मस्जिद के शिमाल की जानिब 7 दरवाजे तामीर करवाए। 492 हिजरी में होने वाली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया तो उन्होंने मस्जिद सखरा की तामीर में बहुत रद्दोबदल की। उन्होंने रिहाइश के लिए मस्जिद में कमरे बनाए और इसका नाम माबद सुलेमान रख दिया।
اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کے سٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے، جس میں گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔ اور طور گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرق میں بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان ایسے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جبکہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 969 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ خلافت عثمانیہ یعنی ترکی کے زیر انتظام رہی اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے، جس کی وجہ سے باب اوست گر گیا اور گنبد کو بہت نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا ممبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بعض لوگ تو یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسے بیچ بھی دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب حتا، باب فیصل، باب غواغا، باب ناظر، باب حدید، باب قطان الدین، باب سلسلہ، باب مغاربہ کے نام سے موجود ہیں۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری کے مطابق کی تھی، جو 4 برس بعد 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ جیسا کہ اس کی تعمیر کے بارے میں ہم پہلے ہی اپنے ناظرین کو آگاہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سن ہجری بمطابق 636 سن عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد صخرہ گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 سن ہجری کے مطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 750 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر سن 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی سن 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر سن 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصیٰ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا